নমস্কাৰ মই নৱকুকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ ঈদৰ দিনটোত কুৰবানী দিলেই জেলত ভৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে ঈদৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপি নেতাই মুছলমানক দিছে এনেদৰে ভাবুকি হিন্দু লোকে বাস কৰা এলেকাত কুৰবানী দিলেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰ দিছে লগতে কৈছে এইখন পাকিস্তান নহয় ইয়াত শৰীয়ত আইন নচলে বুলি কৈছে এইখন আমাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আৰু এনেদৰে এগৰাকী বিজেপি নেতা বা মন্ত্ৰীয়ে ভাবুকি দিছে এতিয়া মুছলমানক এই ডাঙৰ খবৰটো আমি লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কুৰবানী দিলেই জেলত ভৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ বিজেপি মন্ত্ৰীৰ এগৰাকী বিজেপি মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া মুছলমানক এই ভাবুকি দিছে কুৰবানী দিলে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা ঈদৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপি নেতাই মুছলমানক দিলে এই ভাবুকি হিন্দু লোকে বাস কৰা এলেকাত কুৰবানী দিলেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰ দিছে আৰু এইখন পাকিস্তান নহয় এইখন আমাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হয় এইখন পাকিস্তান নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে গতিকে ইয়াত কুৰবানীক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ইয়াত শৰীয়ত আইন নচলে ইয়াত আম্বেদকাৰৰ আইনহে চলে ইয়াত শৰীয়ত আইন নচলে আমাৰ হিন্দুত্ব চৰকাৰে একচন ল'ব কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব এনেদৰে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিজেপি নেতা বা মন্ত্ৰী নীতিশ ৰাণেয়ে দিছে এই হুংকাৰ আৰু তাৰ পাছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে জোৰ জবৰদস্তি মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঠায়ে ঠায়ে কুৰবানী নিদিবলৈ এতিয়া হকিয়নি মুছলমানক ঈদৰ প্ৰাক্ষণত এনেদৰে এক ভাবুকি দিছে বিজেপি মন্ত্ৰীয়ে বিজেপি নেতাই ঈদত কুৰবানী দিলে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভাবুকি দিছে জেলত ভৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে ঈদৰ প্ৰাক্ষণত এনেদৰে বিজেপি নেতাই মুছলমানক দিছে এই ভাবুকি যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব যদিহে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিশেষ কিছুমান স্থানত কুৰবানী দিয়ে তেনেহলে আমাৰ হিন্দুত্ব চৰকাৰ চলি আছে আৰু হিন্দুত্বৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী নীতিশ ৰাণেয়ে আৰু এইখন পাকিস্তান নহয় ইয়াত শৰীয়ত আইন নচলে ইয়াত আম্বেদকাৰৰ আইনহে চলে বুলি উল্লেখ কৰিছে হিন্দুৰ বাবে যি আইন সকলোৰে বাবে সমান আইন হ'ব যি সময়ত আমাৰ হিন্দুৰ বাবে হোলী আহে দীপাৱলী আহে এই সময়ছোৱাটো আমাক কিছুমান কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ দিয়া নহয় গতিকে মুছলমানৰ যি ঈদ আহিছে ইছলামৰ এই পবিত্ৰ ঈদৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া কুৰবানীক লৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ ভাবুকি দিছে বিজেপি নেতাই এইখন পাকিস্তান নহয় ইয়াত শৰীয়ত আইন নচলে বুলি ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ইয়াত কেৱল আম্বেদকাৰৰ আইনহে চলে বা চলিব বুলি এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী নীতিশ ৰাণেয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বিজেপি নেতা তথা মন্ত্ৰী নীতিশ ৰাণেৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কেনেদৰে ঈদৰ প্ৰাক্ষণত কুৰবানীক লৈ কি মন্তব্য কৰিছে কি বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিছো जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारे हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी छोड़ेगी नहीं ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदू राष्ट्र है यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा तो पटाखे फोड़ना हमारा अधिकार नहीं होली खेलना हमारा अधिकार नहीं तभी फिर हम लोग ने इस तरीके का जोर जबरदस्ती किया तो तभी फिर हमको होली खेलने से क्यों रोका जाता है हमको पटाखे फोड़ने से क्यों रोका जाता है कोई भी अगर हिंदू त्योहार आ जाएगा ये लोग कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ तो इशू निकालते और हमको त्योहार करने से रोक देते फिर अभी बकरी ईद के वक्त जो कुछ हमारे हिंदू समाज को मुंबई के अलग अलग तरीके बहुत सारे स्टोरीज आ रहे घाटकों पर से आ रहे हैं फिर कोई मुलुंड से बता रहा है जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारे हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी छोड़ेगी नहीं ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदू राष्ट्र है यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारे हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी छोड़ेगी नहीं ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदू राष्ट्र है यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा तो पटाखे फोड़ना हमारा अधिकार नहीं होली खेलना हमारा अधिकार नहीं तभी फिर हम लोग ने इस तरीके का जोर जबरदस्ती किया तो तभी फिर हमको होली खेलने से क्यों रोका जाता है हमको पटाखे फोड़ने से क्यों रोका जाता है
कोई भी अगर हिंदू त्योहार आ जाएगा, ये लोग कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ तो इशू निकालते और हमको त्योहार करने से रोक देते। फिर अभी बकरी ईद के वक्त जो कुछ हमारे हिंदू समाज को मुंबई के अलग अलग तरीके बहुत सारे स्टोरी ला रहे, घाटकों पर से आ रहे हैं, फिर कोई मुलुंड से बता रहा है। जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारे हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। बकरी काटेगा, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा। और সেই মন্তব্য আমি শুনাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। এখন পাকিস্তান নহয়, এখন আমাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ। ইয়াত শৰীয়ত আইন নচলে, ইয়াত আম্বেদকাৰৰ আইনহে চলে বুলি উল্লেখ কৰিছে এগৰাকী বিজেপি মন্ত্ৰীয়ে। বিজেপি মন্ত্ৰী নীতিশ ৰাণাৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰবাৰ ফুল প্লেট মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিজেপি নেতাই এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, কুৰবানী দিলেই জেলত ভৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ বিজেপি মন্ত্ৰীৰ। এগৰাকী বিজেপি মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া কুৰবানী দিলেই মুছলমানক জেলত ভৰাই দিয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। ঈদৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপি নেতাই মুছলমানক দিছে এই ভাবুকি। আৰু তাৰ পাছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হিন্দু লোকে বাস কৰা এলেকাত কুৰবানী দিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰ। ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব হিন্দু লোকে বাস কৰা এলেকাত যদি কুৰবানী দিয়ে। এইখন পাকিস্তান নহয়, এইখন হৈছে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ, হিন্দুত্বৰ চৰকাৰ চলি আছে। গতিকে ইয়াত কুৰবানী দিয়া নহ'ব বা দিবলৈ দিয়া নহ'ব। ইয়াত শৰীয়ত আইন নচলে, ইয়াত আম্বেদকাৰৰ আইনহে চলে বুলি ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে বিজেপি মন্ত্ৰী নীতিশ ৰাণেয়ে। আৰু আমাৰ হিন্দুত্বৰ চৰকাৰে একশ্যন ল'ব, কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব। অৰ্থাৎ গ্ৰেপ্তাৰৰ ভাবুকি, জেলত ভৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিজেপি নেতা নীতিশ ৰাণেয়ে দিছে এই হুংকাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰত বৰ্তমান যি চৰকাৰ চলি আছে বিজেপি চৰকাৰ, আৰু তাতেই এনেদৰে বিজেপি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। জোৰ জবৰদস্তি মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঠায়ে ঠায়ে কুৰবানী নিদিবলৈও সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে বিজেপি মন্ত্ৰী নীতিশ ৰাণেয়ে। পুনৰবাৰ মন্তব্যটো আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारे हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा। तो पटाखे फोड़ना हमारा अधिकार नहीं, होली खेलना हमारा अधिकार नहीं। तभी फिर हम लोग ने इस तरीके का जोर जबरदस्ती किया, तो तभी फिर हमको होली खेलने से क्यों रोका जाता है, हमको पटाखे फोड़ने से क्यों रोका जाता है। कोई भी अगर हिंदू त्योहार आ जाएगा, ये लोग कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ तो इशू निकालते और हमको त्योहार करने से रोक देते। फिर अभी बकरी ईद के वक्त जो कुछ हमारे हिंदू समाज को मुंबई के अलग अलग तरीके बहुत सारे स्टोरी ला रहे, घाटकों पर से आ रहे हैं, फिर कोई मुलुंड से बता रहा है। जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारे हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा। जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो